पॉलिटिकल इंटरफियरन्स केन्नाच नाशिल्लो GCN म्हाका दिसता आज पर्यंत पॉलिटिकल इंटरफियरन्स केन्नाच ना. तुमी खंयच्या पॉलिटिकल लिडरा कडल्यान केन्ना आयकून आसतलें. हांवूय केन्ना काय पॉलिटिकल इंटरफियरन्साचो केन्ना काय उलोवना. आतां सेंटिमेंट गोंयभरच्या लोकांचो असो आसा की इंटरनॅशनल स्टेडियम जावपाक जाय आनी खरी गजाल आसा. हो सेंटिमेंट म्हाकाय मान्य आसा. म्हणून म्हाका दिसता कांयशे आमदार आसा ते हावजानय उलयता. कारण बिचोली असल्या जाग्या वयलो आमदार जंय GCN जागो घेतलेलो आसा तो ऑब्वियसली तो इशू रेज करतलो. तसोच आमचो पेडणेचोय आमदार आर्लेकर साहेब तोय इशू रेज करता. सो बेजिकली सेंटिमेंट इज फॉर द इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम. हाव टू डू इट, when to do it, it is a prerogative of the Goa Cricket Association. But prerogative केन्ना जाता जेन्ना Goa Cricket Association and the government will come in one frame. Government is with open arms की बाबा तुम्ही ये आनी आमकां सांगा. पूण आमीच सांगपाक शकले ना जाल्यार आमी जेन्ना ड्युअल आसा आमी वी आर इन डायलेमा, वी आर कन्फ्यूज की आमी खंय करतले. सो ती जो पर्यंत ती सेक्युरिटी आमकां मेळना की आमी खंय डिसायड करपाक शकना तो पर्यंत मागीर सरकारूय कितें करतलो असो विशय आसा. पूण इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम हो जातलो. तुमचे हात का बांदलेत? क्लब्स एकट्यान येना असो ना. क्लबाक खंय तरी कॉन्फिडन्स म्हाका दिसता नाशिल्लो. आय डोंट नो वॉट इज द सेंटिमेंट ऑफ द क्लब. बट ओवर द टायम म्हणटा तशें क्लबाकय कळोन येता आनी म्हाका दिसता हो टायम आसा क्लबाकय कळोन येयला कितें आसा आनी कितें ना तें. सो आतां कशें आसा आमी फंड्स हाडटा GCN. जेन्ना हांव सेक्रेटरी आशिल्लो जेन्ना हांवें आतां फाटले 7-8 म्हयन्यान जवळ जवळ कोट्यांनी रुपया हांवें ट्रेजरीन हाडले गोवा क्रिकेट असोसिएशन युजींग माय गूड ऑफीस, माय गुड वील विथ द बोर्ड. आनी म्हाका दिसता ते पयशे आयज आमी खंय तरी क्लबांचे आनी बाकीचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करपाक आमी यूज करता. सो तसोच पयशे जर फाल्यां सकाळीं आमी हाडटा. आमी आयज BCCI जॉयंट सेक्रेटरी आसा. हांव सेक्रेटरी कडेन उलयलां, आमच्या ऑफीस बेररा कडेन उलयलां. आय हॅव पूट माय स्ट्रॉंग ओपिनियन की आमकां इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम करपाक जाय आनी तेजे खातीर जे पयशे लागतले ते आमकां एश्योरय केल्या बोर्डान की आमी दिता, तुमी फक्त फायनल करा केन्ना तें म्हणून. सो क्लबाचो कांय विशय ना. क्लब वील बी देर. क्लब इज वीथ अस. तो प्रॉब्लम कांयच ना. फक्त टायम जो आशिल्लो थोडो रफ टायम आसता. पूण सी टायम हिल्स एवरीथींग आनी जसो टायम येता तशें सगळ्यांक कळोन येता आनी तशें करून मागीर मुखार हो स्टेडियम जातलें. ओके, लास्ट मोर थिंग इज दॅट हाव आर यू एन्जॉयिंग BCCI जॉयंट सेक्रेटरी पोस्ट? There is nothing to enjoy. It is an administrative job. We are working for the game. We are working for the cricket. सो देशभरान क्रिकेट कशी अपलिफ्ट करपाची आनी जे आमचो येदो व्हडलो स्ट्रक्चरींग आसा BCCIचो, वी आर द लार्जस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड. सो तो स्टेटस आमी कसो मेंटेन दवरपाचो आनी तेजे खातीर आमकां कितें करपाक जाय हें आमी करीत आयल्यान हेजे मुखारय करतले. बट इट इज नॉट सो इजी रोहन की टू गेट दॅट पोस्ट बिकॉज लार्जस्ट कंट्री म्हणटा पळय तेन्ना. But and you got an opportunity as a joint secretary, and itle this we have seen you at IPL, we have seen you at South Africa. See, it is the blessing. It is the blessing and blessing of many people in GCA Goa Cricket Association. म्हाका खूब जाणांनी सपोर्ट केलो. आमचे मॅनेजींग कमिटीच्या मेंबर्सांनी जे प्रेसिडेंट जावं, वायस प्रेसिडेंट जावं, ट्रेजरर जावं, प्लस जे आमचे स्टॉलवॉर्ट आशिल्ले गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे चेतन देसाय सर जावं, हे बाकीचे सगळे जावन हेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो. म्हणून आयज खंय तरी म्हाका रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळें. आनी प्लस जे हांवें काम केल्लें 2-3-2.5 वर्सांचे हांव रिपोर्ट म्हाजो सदांच धाडटालो BCCN. सो इट इज अ लक, इट इज अ ब्लेसिंग, इट इज एवरीथींग ऑल टुगेदर. सो पूण थोडे बरे जाल्यार थोडे हाडकोडूय हाडटात तुजे. थोडे बरे जाल्यार थोडे हाडकोडूय हाडटात तुजे. ना हाडकोशी इन डेमोक्रेसी इट इज जायज म्हणटा. इट हॅपन्स एवरीवेर. इट इज नथींग न्यू अबाउट इट. आय डोंट गीव. तुजो विचार बऱ्या पडला.